Everyone, so for today's video kay mga on me special chicharon together with my papa again. Super crunch, baka naman. Ito namin sa Pikas Balay karon. Pikas Balay ko na. Langol mo. Dami ko siya guys. Look hot, din yan sulod. Okay na? Oo, naubos na. Nga meron sa Pikas Balay ay si Papa nag buog tanom. Mamubuog gabi eh. Wala ko buog kanina? Maganda. Butero? Special chicharon. So, man ko na siya kapambuog gani ha. So, karon siya namubo. Ako siyang giubadan karon guys. Niuban ko kaya libre mo siya yan eh. Mahal oh. Bye bye guys. Thank you for watching. God bless. Dalagang Pilipina. Please subscribe my channel, Dalagang Pilipina.